पश्चिम बंगाल के आसनसोल में धूमधाम से स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती मनाई गई। इसके अलावा शोभा यात्रा भी निकाली गई। साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। साथ ही कुछ लोगों ने बाइक रैली निकालकर स्वामी विवेकानंद को लेकर अपना भक्ति और भावना भी दिखाई। एक तरफ जहां आसनसोल के जुबली मोड़ से शोभा यात्रा में तृणमूल नेता अमरनाथ चटर्जी और भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी सहित कई संतों व स्कूली छात्र और छात्राओं ने भाग लिया, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद ने भी बाइक रैली निकालकर स्वामी विवेकानंद को लेकर अपनी भक्ति और भावना भी दिखाई, जिससे भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल भी देखी गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा में कहीं भी किसी भी पार्टी का ना तो कोई बैनर देखा गया और ना ही कोई दल का झंडा। अगर देखा गया तो भारतीय तिरंगा, जो देश के प्रतीक था, जो देश के हर धर्म के लोगों को एकता और अखंडता का संदेश दे रहा था। होना सूर्य जानते हो अंधेरे আমরা একটা বিরাট বর্ণাঢ্য সভা বের করেছিলাম হিন্দু স্বদেশী মঞ্চের নেতৃত্বে, তাদের আয়োজনে এবং সমস্ত সাধারণ মানুষ সেখানে যুক্ত হয়েছিল। এবং শুধু আসানসোল দক্ষিণ নয়, সারা ভারতবর্ষে, সারা পৃথিবীতে আজকে স্বামীজি যে কথা বলে গেছেন, যেভাবে পথ দেখিয়ে চলেছেন আজকে যুব সমাজকে, তার কথা কোনোদিন যুব সমাজ এবং ভারতবাসী ভুলবে না। এবং তিনি বলেছিলেন যে গর্ব করে বলো আমি হিন্দু। আজকে হিন্দুরা বোধহয় গর্ব করতে ভুলে গেছে। আজকে যখন বাংলাদেশে এই লাস্ট 7 দিনে প্রায় 10 জনের ওপর মানুষকে মারা হয়েছে, আজকে শামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে কুপিয়ে কুপিয়ে মারা হয়, আজকে পেহেলগাঁওতে এতজন হিন্দু ভাইকে মেরে দেওয়া হয় শুধু হিন্দু হওয়ার জন্য। মারওয়াড়ি, দলিত, ব্রাহ্মণ তারা কিন্তু জিজ্ঞেস করেনি, শুধু হিন্দু হলে তাদেরকে মারা হচ্ছে। তাই এখনো যারা ভাবছেন যে আমি তো সেকুলার, তারা কিন্তু সেকুলার নয়, তারা সিউডো সেকুলার। হিন্দু মরলে তাদের মোমবাতি বেরোয় না, কিন্তু গাজাতে যদি কেউ মারা যায়, প্যালেস্টাইনে যদি কেউ মারা যায়, যদি ভেনেজুয়েলায় কিছু হয়, তখন তাদের মোমবাতি বেরোয়। তাই গর্ব করে বলো আমি হিন্দু। আর স্বামীজি আপনি যেটা শিখিয়েছেন, arise awake and stop not till you achieve your goal, থেমো না যতক্ষণ না তোমার যে গন্তব্য, যে ফোকাস, সেখানে পৌঁছচ্ছ। আমরা তাই করছি স্বামীজি, আপনার কথা অনুযায়ী আমরা ধর্মের পথে, সত্যের পথে, নীতির পথে সবসময় থাকার চেষ্টা করব, আপনার আশীর্বাদ।
जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।